Rampok, paham berapa nyawa? Ajarin Obem ngaji dong. Ngaji? Kalau nggak bisa, culik aja Obem sekalian. Habisnya Umi Obem galak. Bis siapa yang bisa masuk masjid? Ayo. Bercanda mulu. Ampun Umi. Kamu kenapa sih baca Al-Fatihah ayat 1 aja nggak bisa? Mending pindah agama sana. Yes, puji Tuhan. Kok malah yes? Pokoknya Umi balik dari pasar, kamu harus udah pandai ngaji. Cuma orang geblek yang nggak bisa baca Al-Fatihah ayat 1. Ya biarin. Daripada kalian beragama tapi ngerampok. Sembarangan. Gini-gini aku lulusan pesantren. Sini aku bacain. Bismillahirrohmanirrohim. Gue bacanya ayat 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Gampang. Wow. Ajarin Obem ngaji dong. Nanti Obem bebasin kalian ngerampok di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Gak kesangka kita